बंधु माने पवित्र अक्षय तृतीया उपलक्षे आपण मानक समस्त मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। बंधु माने आजिर एही भिडियोटी मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, कारण एही पवित्र अक्षय तृतीया परठारु आपणक जीवन में एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। अक्षय तृतीया परे तीनोटी प्रमुख ग्रह निजर राशि परिवर्तन करबाकु जाउछंती। देवगुरु बृहस्पति, राहु एवं केतु निजर राशि परिवर्तन करबाकु जाउछंती। एहा व्यतीत सूर्य मध्य निजर राशि परिवर्तन करबाकु जाउछंती, जहा फଳରେ आपणक जीवन में एक विराट बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे मध्य एहार प्रभाव पड़िबाकु जाउछि। तो एहार प्रभाव रे ए सब क्षेत्र रे केउ सब परिवर्तन हेबो, नवग्रहकर स्थिति किपरि रहिबो, नवग्रह आपणको केउ भली फल प्रदान करिवे, से विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे जानिबा। सेतिपाई आपणकर जदि मेष राशि होई थाए तो वीडियो टी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री विष्णु, जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहां आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु प्रथम राशि हेउछि मेष राशि। तो बंधु माने मो पूर्वरु आपणको कहि सारिछि जे तीनोटी प्रमुख ग्रह मई मासरे निजर राशि परिवर्तन करबाकु जाउछंती। देवगुरु बृहस्पति एवं राहु केतु निजर राशि परिवर्तन करिवे। एहा सहित सूर्य मध्य निजर राशि परिवर्तन करिवे। तेबे 15 मई को सूर्य एवं गुरु निजर राशि परिवर्तन करिवे। सूर्य आपणकर प्रथम भावरु द्वितीय भावको चलन करिवे एवं गुरु आपणकर द्वितीय भावरु तृतीय भावको चलन करिवे। 18 मई को राहु आपणकर एकादश भावको चलन करिवे एवं केतु आपणकर पंचम भावको चलन करिवे। तेबे एहार प्रभाव रे आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही पवित्र अक्षय तृतीया परे से विषय आसंतु जानिबा। तो बंधु माने आपणकर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति मंगल आपणकर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती। तो अक्षय तृतीया परे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। स्वास्थ्य को नहीं चिंता करिवार कोनोसी भी आवश्यकता नहीं। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रहिबो, किंतु बुध जेहेतु आपणकर द्वादश भाव रे अछंती एवं बुध आपणकर द्वादश भाव रे दुर्बल स्थिति रे अछंती, तो आपणकर त्वचा संबंधित समस्या किछिटा देखा देई पारे, कारण बुध हेउचंती त्वचार कारक ग्रह। सेतिपय आपणको आपणको त्वचार विशेष ध्यान रखिबार अछि। आपणको जेमिति इन्फेक्शन, एलर्जी ए सब किछि न हुए सेति प्रति आपण सतर्क रहिबार अछि। एहा व्यतीत आपणकर कोनोसी गंभीर स्वास्थ्यगत समस्या रहु नाही। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही पवित्र अक्षय तृतीया परे, विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही अक्षय तृतीया परर समय। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती सूर्य, जे आपणकर प्रथम भाव रे विराजमान होचंती एवं 15 मई को आपणकर द्वितीय भाव को सूर्य चलन करिवे। तेबे मई मासरे सूर्यंकर स्थिति बहुत भल रहुछि, अर्थात अक्षय तृतीया परे सूर्यंकर स्थिति बहुत भल रहुछि। तो अक्षय तृतीया परे जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि तो सेथिरे निश्चित भाव रे आपण कृतकार्य हेबे, सेथिरे आपणको सफलता मिलिबो। आपण जदि कोनोसी फॉर्म फिलअप किबा एडमिशन करबा पई चाहुछंती सेथि पई मध्य अक्षय तृतीया परर समय आपणको पई बहुत भल रहिबो। सरकारी क्षेत्ररु मध्य आपणको लाभ प्राप्ति हेबो। आपण जदि गवर्नमेंट रिलेटेड किछि एग्जाम देउछंती तो सेथिरे आपणको अधिक शुभ फल मिलिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही पवित्र अक्षय तृतीया परे। तेबे बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्य होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव। तो आपणक पंचम भावर अधिपति हेउछंती सूर्य, जे कि आपणकर प्रथम भाव रे विराजमान अछंती एवं 15 मई को आपणकर द्वितीय भाव को चलन करिवे एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति मंगल आपणकर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती। तेणु अक्षय तृतीया परे आपणकर प्रेम जीवन बहुत भल रहिबो। मात्र 15 मई पर्यंत सूर्य जेहेतु आपणकर प्रथम भाव रे रहुचंती, तो 15 मई पर्यंत आपण निजर क्रोध उपरे नियंत्रण रक्षा करंतु।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରେମର କାରକ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ 18 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇପାରେ ତ ତାହା କିଛି ନର୍ମାଲ ରହିବ ଏବଂ 18 ମଇ ପରେ ସେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ 15 ଏବଂ 18 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେବଳ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଯଦି ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଆଭଏଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେସବୁରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବୈଦେଶିକ ଗତିବିଧି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ତ 18 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ମୁଡି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ଟିକେ ଅଳସୁଆ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେ ବେଲେ ବେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଟିକେ ଚିଡ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁର କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କାରଣ 18 ମଇ ପରେ ଏସବୁରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 15 ମଇକୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତେବେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ। ଗୁରୁ ନିଜ ଗୃହକୁ ହିଁ ଦେଖିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଗୁରୁ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ ଅର୍ଥାତ୍ 15 ମଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ, କୌଣସି ଆଇଡିଆ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା, କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲେ ତ 15 ମଇ ପରେ ଆପଣ ସେସବୁକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ସେସବୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। 15 ମଇ ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଗୁରୁ ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କାରଣ ଏକାଦଶ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଲାଭର ସ୍ଥାନ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 18 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ରହିବେ ଯାହାଫଳରେ 18 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଶ୍ରାପିତ ଦୋଷର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ 18 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। ତରବରିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ କୌଣସି ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପଲିଟିକ୍ସ ଠାରୁ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରାପିତ ଦୋଷ କାରଣରୁ ଆପଣ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ 18 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି। 18 ମଇ ପରେ ଆପଣ ଏସବୁରେ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଧିକ ଆସିବ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବେ, ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବେ।
किंतु शनि जदि आपणको कुंडली रे खराब स्थिति रे थांती नीचस्थ थांती तो आपणको टिके अधिक प्रेशर रहिबो एवं आपणको टिके स्ट्रगल मध्य करिबाको पड़िबो। एहा व्यतीत शनि आपणकर द्वादश भाव थिबा हेतु कार्य क्षेत्र रे परिवर्तनर चिंताधारा मध्य आपणकर मन को आसीबो। आपण आपणकर कैरियर के नै लॉन्ग ट्रैवल करि पारंती, विदेश यात्रा मध्य करि पारंती। तेबे आपण जे कोनोसी क्षेत्र रे कार्य करूथंतु ना काहे कि 18 मई परे आपणकर कार्य क्षेत्र रे आपण सुधार देखिबा को पाइबे। तेबे 18 मई पूर्वरु आपण जेते पारिबे आर्गुमेंट एवं पॉलिटिक्स थारु दूरेई रहंतु। तरबरिया भाबरे कोनोसी डिसिजन नियंतु नाही किबा कोनोसी कार्य मध्य आपण करंतु नाही। एवं बिजनेस कथा जदि देखिबा तो अक्षय तृतीया परे आपणकर बिजनेस एवरेज रहिबो, कारण व्यापार वाणिज्यर कारक ग्रह बुध टिके दुर्बल स्थिति रे अछंती, किंतु शुक्रंकर स्थिति भल रहिछि। शुक्र उच्चस्थ अछंती, तेनु बिजनेस रे आपणको मिश्रित फल प्राप्ति हेबो। तेबे बिजनेस को नै आपणकर खर्च किछटा बढ़ी पारे। तेबे बिजनेस रे जदि आपणकर किछि प्लानिंग अछि तो 18 मई परे आपण ताहा करंतु, आपणको पई समय भल रहिबो। एहा व्यतीत आपणकर खर्च मध्य अधिक देखा जाउछि, तेनु खर्च उपरे मध्य आपण नियंत्रण करिबा उचित। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा किछि विशेष प्रतिकार विषय रे, जे प्रतिकार गुडिक करिबा तरा जहा किछि अशुभत्व होछि से सब खंडन होई जिवो एवं आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो। तेबे बंधु माने शनि देवंकर दुष्प्रभाव को कम करिबा पई आपण प्रत्येक दिन शनिकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार मध्य पाठ करंतु। एहा सहित प्रत्येक दिन आपण चंद्रमांकर बीज मंत्र मध्य 108 थर जप करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलाख्य अर्पण करंतु। निश्चित भाव में समस्त अशुभत्व गुड़िक खंडन होई आपण को अधिक मात्रा रे शुभत्व प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरक निकट रे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।